নমস্কার, ইন্টু বাংলা সংবাদে আপনাদের স্বাগত জানাই। বিভিন্ন বিষয়ে অজানা তথ্য জানার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন ইন্টু বাংলা। আখাউড়া সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের ভূমিতে আগরতলাতে বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনের বেআইনিভাবে প্রবেশ করে প্রতিবাদ করার প্রতিবাদে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের অঙ্গ সংগঠনের ডাকে লং মার্চ করা হয়। যদিও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তা আটকে দেয় এবং তারা বিক্ষোভ সভার আয়োজন করেন, তাই সবাইকে কেন্দ্র করে আখাউড়া সীমান্ত ভারতের আগরতলাতে নিরাপত্তার চাদরে মুড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। বিএসএফ, সিআরপিএফ, টিএসআর, ত্রিপুরা পুলিশের কর্মীরা মোতায়েন করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন এসপি কিরণ कुमार के। তিনি জানান, से लॉन्ग मार्च आने वाले थे आगामी बैकअप, तो इसके लिए हमारे तरफ से किस तरह का प्रिपरेशन लिया हुआ इसके बारे में? हमारा तरफ से ऑलरेडी हम लोग पिछले एक हफ्ते से ऑलरेडी एक एडिशनल पुलिस पिकेट भी दे दिया है इधर 24/7 इधर सिक्योरिटी रहता है। उसके अलावा हम लोग बीएसएफ से भी रेगुलर टच में हैं। उनके साथ में हम लोग बॉर्डर एरियाज में और कम्युनिटी सेंसिटिव एरियाज में पेट्रोलिंग शुरू कर दिया है। अब जैसे कि आप जानते हैं अभी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मीटिंग भी होने वाला है जल्दी, तो इसी बैकग्राउंड में अभी बॉर्डर का बहुत ही अभी सिक्योरिटी बढ़ा दिया है और हम लोग भी बहुत सतर्क है और वॉच रख रहे हैं सिचुएशन को और अच्छा सा डिप्लॉयमेंट किया है, एक्स्ट्रा फोर्सेस भी मंगाया है और रेगुलर पेट्रोलिंग, एरिया डोमिनेशन और जॉइंट ऑफ जीएसएफ। आज के लिए स्पेशल कोई अरेंजमेंट है? आज के लिए भी हम लोग एक्स्ट्रा फोर्सेस मंगाए हैं, टीएसआर और सीआरपीएफ डिप्लॉयड है और उसके अलावा बीएसएफ से भी हम लोग टच में हैं और दोनों साथ में मिलकर जो भी एक्शन करेंगे साथ में मिलकर हम लोग प्लान किया है। उस तरफ क्या प्रोटेस्ट के लिए तैयारी चल रहा है? उस तरफ ऐसे हमारा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, हमारे भी वेरीफाइड नहीं है, इसलिए समझ नहीं। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওখানে কি করতে গেছিলেন? বেরোবার লেখা। হ্যাঁ, বেরোবার লেখা। আচ্ছা, তো কতদিন আগে গেছিলেন আপনারা? 18 দিন। 18 দিন। 18 দিন আগে। তো আজকে ফেরত যাচ্ছেন, কোথায় থাকেন বাংলাদেশের? বঙ্গেরা। আচ্ছা, ঠিক আছে। কতজন আছেন আপনারা? আমি এক হয়েছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। এখানে কি ঘুরতে এসেছিলেন? না, বেরোবার লেখা। বেড়াবার লিগা। আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। হোটেল ফেরোজ আবাসিক হোটেল, থাকা এবং খাওয়ার অনন্য নিদর্শন। আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে এবং আখাউড়া আগরতলা চেক পোস্ট থেকে মাত্র 500 মিটার দূরে অবস্থিত। হোটেল ফিরোজ থেকে 3 কিলোমিটারের মধ্যে পেয়ে যাবেন বিমানবন্দর, শপিং মল, পার্ক, হাসপাতাল, মিউজিয়াম, বাস স্ট্যান্ড, রেলওয়ে স্টেশন। আমাদের ঠিকানা আখাউড়া রোড, ওয়েস্টার্ন ক্লাবের পাশে, দক্ষিণ রামনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা, ইন্ডিয়া। যোগাযোগ নাম্বার 9485004456 অথবা 7838972308। ব্যুরো সংবাদ ইন্টু বাংলা।